बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह किसी ने कोई ऐसी बात कह दी या किसी का मूड ख़राब था और इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ गया? आप बार बार वही बात सोचती हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, क्या मुझ में ही कोई कमी है? हम ख़वातीन ना अक्सर दूसरों की बातों को, उनके रवैये को, उनके बदलते हुए मूड को अपने दिल पर लगा लेती हैं। लेकिन याद रखें कि जब आप हर बात को दिल पर लेना शुरू कर देती हैं तो आप अपनी मूड और अपनी खुशी का रिमोट जो है वो दूसरों के हाथ में दे देती हैं। आज मैं आपको ज़िंदगी का वो असूल सिखाऊंगी जिसके बाद दुनिया की कोई बात आपका सुकून बर्बाद नहीं कर पाएगी। आपको ना मैं एक मिसाल के साथ समझाती हूँ। सपोज़ कर लें कि आपके घर में एक बहुत खूबसूरत और साफ़ शीशा है। एक बड़ी सी खिड़की है। इस खिड़की के बाहर से रोज़ बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, मिट्टी उड़ती है, तेज़ हवा चलती है। अब बाहर की धूल मिट्टी इस शीशे पर आकर गिरती तो है, लेकिन क्या इस मिट्टी के गिरने से आपका शीशा अंदर से गंदा हो जाता है? नहीं। आप क्या करती हैं, आप एक कपड़ा लेती हैं और इसे आराम से साफ़ कर देती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मिट्टी बाहर से आई है और शीशे का हिस्सा नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। ये जो लोगों की तलख बातें हैं, इनका तंज़ है या इनका जो मूड ख़राब होता है, ये बिल्कुल उस बाहर की धूल मिट्टी की तरह होता है। ये उनके अंदर का गुबार होता है जो बाहर निकल रहा होता है, और आप ये कर रही होती हैं कि उनकी जो परेशानियाँ, मुसीबतें हैं और उनकी वो अपने सर ले लेती हैं और पूरा दिन रोती रहती हैं, पूरी रात सोचती रहती हैं कि उन्हें मैंने इंज क्यों कह दिया। अब आप पर मुनसर है कि आप इस मिट्टी को खिड़की खोलकर अपने अंदर आने देती हैं या सिर्फ एक शीशे की तरह सामने रखकर उसे वहीं पर रोक देती हैं और साफ़ कर देती हैं। जब कोई आपसे बुरा सलूक करे तो आप समझ जाएं कि ये उनके अपने अंदर का मौसम ख़राब है, आपके शीशे में कोई ख़राबी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, एक बार फिर बहुत खूबसूरत टॉपिक और बहुत रिलेटेबल है। आप लोग सब इस परेशानी से गुजर रही होती हैं कि जो लोगों की बातें होती हैं जिनकी वजह से हमारा अपना अंदर ख़राब हो रहा होता है, जिनकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ रही होती है और हम सोच सोच कर हलकान हो रहे होते हैं कि उसने मुझे इस तरह से क्यों बोल दिया, और उनकी बातों का इस तरह से असर लेती हैं कि हम ये नहीं देखती हैं कि हमारी सेहत किस तरफ जा रही है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ किस तरफ जा रही है। बस ये है कि जो किसी ने कुछ कह दिया है उसको दिल दिमाग पे लेके सोचे जाना है और अपने आप को परेशान करते जाना है। तो आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह से वो कौन से 3 असूल हैं, ओनली 3 असूल अगर वो आप अपना लेंगी तो आप जो है वो इस परेशानी, इस टेंशन से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगी। और आपने ज़रूर ये असूल अपनाने हैं ताकि आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ख़राब ना हो। तो मुझे है जनाब आपका बहुत ज़्यादा ख्याल। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहनें जो हैं वो ज़िंदगी के किसी मोड़ में अगर मार खा रही हैं तो अपने आप को संभालें, अपने आप को संवारें और अपनी कदर करें। तो चलें देखते हैं। सबसे पहला असूल कि हर बात आपके लिए नहीं होती। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है। अक्सर जब कोई हमसे गुस्से से बात कर रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी ही कोई गलती थी, लेकिन सच ये होता है कि लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों और नाकामियों और अपने मूड का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। अगर कोई रास्ते में जाते हुए आप पर कीचड़ उछाल दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो रास्ता ख़राब था या फिर वो इंसान लापरवाह था। लोगों की बातों को उनकी अपनी ज़हनी हालत का आईना समझें, अपनी कीमत का पैमाना मत बनाया करें। मैं आपको अपनी एक मिसाल देती हूँ जो हमारी सब बहनों की एक मुश्तरका आदत भी होती है कि अब देखें कि सबसे ज़्यादा बस जो है ना वो हमारा अपने बच्चों पे चल रहा होता है। तो हम भी कभी कभार ऐसा करती हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं तो हम अपना सारे जहान का जो गुस्सा है ना वो या तो अपने शौहर पे निकाल रही होती हैं या फिर ज़्यादातर जो है ना, शौहरों पर तो कम ही बस चलता है, अपने बच्चों पे निकाल रही होती हैं, उनको बुरी तरह से मारपीट कर देती हैं। और फिर जब वो रात को सो जाते हैं तो फिर हम अफसोस भी करती हैं कि बच्चे को क्यों ही हमने मार दिया, उसका क्या ही कसूर था। तो अब आप देखें कि जो आपने उस टाइम उसको मारा तो क्या उसमें उसका कसूर था? नहीं ना। तो इसीलिए आपने ये बात सबसे पहले समझनी है कि कुछ लोग भी इसी तरह से करते हैं कि उनकी अपनी महरूमियाँ, उनकी किसी और जगह की परेशानी जो है वो आपके ऊपर निकल रही होती है और आप ये समझ रहे होते हैं कि शायद वो मुझसे नाराज़ है या फिर मैं उसको अच्छी नहीं लग रही। तो
ہم خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے اور یہ ہمارا دوسرا اصول بھی ہے کہ کہانی بنانا بند کر دیں. یہ جو آپ اپنے اندر کہانیاں جمع کرتی رہتی ہیں، بناتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو نیگیٹو جملے بولتی رہتی ہیں، یہ آپ بند کر دیں. ہم خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے نا کہ ہم بات اتنی سی سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پوری کتاب لکھ لیتی ہیں. کسی نے ہمیں دیکھ کر مسکرایا نہیں تو ہم سوچنے لگ جاتی ہیں کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں اس کو اچھی نہیں لگتی. حقیقت صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ سامنے والا انسان شاید اپنے کسی دکھ میں گمتا حقیقت کو قبول کریں اور انہوں پہ یاد بھی نہ ہوئے کہ انہیں تہاڈے وال صحیح طرح دیکھا کہ نہیں، لیکن تسی اپنے اندر وہ غصہ اور پریشانی جمع کر کر کے تے پریشان ہوندے رہندے ہو کہ اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں، یا اس نے سیدھے منہ سے بات کیوں نہیں کی. تو حقیقت کو قبول کریں اور اپنے ذہن میں خود سے جو نیگیٹو سٹوریز ہوتی ہیں نا، منفی کہانیاں، وہ بنانا بند کر دیں. آدھا ذہنی بوجھ آپ کا وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور تیسرا اصول ہے خود کو پہچانیں. جب آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کتنی مخلص ہیں اور آپ کی پہچان کیا ہے، تو باہر کی آوازیں آپ کو کمزور نہیں کر سکتی. ایک ہائی ویلیو وومن کبھی بھی اپنے عزت نفس کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتی. آپ کی قیمت اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس بات سے طے ہوتی ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. اور ہم اکثر یہیں پہ غلطی کرتی ہیں کہ ہم خود کو نیگیٹو جملے بول رہی ہوتی ہیں اور ہماری جو پرسنالٹی ہے اسی حساب سے پھر بننی شروع ہو جاتی ہے. میں بری ہوں، میں بدصورت ہوں. آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اس طرح کے جملے بولنا بند کر دیں، خدارہ بند کر دیں کہ میں اس طرح کی ہوں، میں بری ہوں. یہ جو ہے نا آپ اپنے دماغ کو ایک کمانڈ دے رہی ہوتی ہیں کہ میں اس طرح کی ہوں. تو پھر آپ کی پرسنالٹی بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح سے لیں. ظاہر ہے پھر وہ بھی آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے نا جس طرح سے آپ خود کو ٹریٹ کر رہی ہیں. بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت میننگ فل باتیں ہیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں. یہی 3 اصول ہوتے ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں کہ سکون جو ہوتا ہے نا وہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جو آپ بازار سے لے کے آئیں، یا یہ صرف ایک ہنر ہوتا ہے جو ہمیں خود سیکھنا پڑتا ہے. لوگوں کے پاس دینے کے لیے صرف باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے اپنے پاس جینے کے لیے ایک خوبصورت زندگی ہے. اپنے دل کو اتنا کمزور مت بنائیں کہ کوئی بھی آ کر اسے دکھا جائے. باتوں کو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی فلٹر کرنا سیکھیں. آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کو کس طرح کی لگی؟ کون سی مثال نے آپ کے دل کو چھوا؟ اور اس مثال نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں گریٹ ضرور لکھے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری بہنیں ابھی ذہنی طور پر مضبوط بننے کے لیے تیار ہیں. چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر رکھا ہوگا. اچھا، ویڈیو چھوٹی بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ محرم تھے اور مجھ سے کام نہیں ہو سکا، اور دوسرا ہم لوگ گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ صرف میری بہنوں کے ساتھ میرا کنیکشن بنا رہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.